जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करछि मो स्कूल साथी यूट्यूब चैनल ले। आज आम भिडियो देखा तुम षष्ठ श्रेणी गणित बहिर जोटा कि अच्छी गणितर संरचना जोटा कि प्रथम विषय अच्छी से प्रथम विषय 5 नंबर पेज रे देख आस बुझा प्रश्न गुड़िक अच्छी तार आज आम उत्तर करवा। प्रथम प्रश्न देछि सारणी 2 रे दिया जाइथिबा संख्या क्रमर चित्रित उपस्थापना को निज खातार लेख और प्रत्येक क्रम पर परवर्ती चित्र अंकन कर। तो सारणी 2 तुम देखो 4 नंबर पेज रे सारणी 2 देछि। चल आम सेठी जीवा। देख यहाँ सारणी 2 देछि। देख यार सब चित्रित रूप देछि। प्रथम देख देछि एटा सारणी 2 केतेक संख्यार संख्या क्रमर चित्रित उपस्थापना। तो चित्रित उपस्थापना ये सारणीटा देछि। देख ये सारणीटी तो यही सारणीर देख सबुरे देख पांच पांचटी उपादान देछि। एठी देख गुटे दुईटा तीनटा चारटा पांचटा ए सबुरे देख पांच पांचटा उपादान देछि। तो से पांचटा देछि तुम आ गोटे एक्स्ट्रा अंकन करिवो। तुमको से देछि जे प्रथम क्वेश्चन ले प्रथमे ये सारणीटी तुम खातार अंकन कर नेक्स्ट चित्रटा कर। तो तुम प्रथम कौन कर ना गोटे बिंदु दब ता तले 1 लिख आ गोटे बिंदु दब 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 1 लिख तापर मु जोटा करमी सेटा करियो। कारण मु जदि सब करमी वीडियोटा बहुत लंबा हो से मु कौन करछि ना केवल जोटा दरकार सेटा कर दूछि। तो ये कौन कर ना 1 नंबर देल तुम एगुड़ा प्रथम काटिदेव तापर देख सब गुड़ा 1 1 अच्छी तापरटा भी 1 हम। तो तापरटा या परटा कौन हम ना या पर गोटे बिंदु दब 1 लिख तापर से देख गुटे अच्छी दुईटा अच्छी तीनटा अच्छी चार्टा अच्छी पांचटा अच्छी छटा हम। तो छटा बिंदु हम 1 2 3 4 5 6 छटा बिंदु देल और तले 6 लिख सेकेंडटा सरीगला। थार्डटा देख ये थार्डटा देख गुटे बिंदु तीनटा बिंदु पांचटा बिंदु सातटा बिंदु 9टा बिंदु 2 2 बढ़ी जाइए। देख ये देख गुटे थिला आउ दुईटा बढ़ीगला दुईटा तीनटा थिला देख 1 2 3 तीनटा थिला एपटे कौन यहीपटर कौन 1 2 3 तीनटा थिला आउ दुईटा बढ़ी तापर पांचटा थिला 1 2 3 4 5 पांचटा थिला आउ दुईटा बढ़ी ये सातटा थिला आउ दुईटा बढ़ी। तो दुईटा बढ़ी जाइए तुम से तापरटा कौन हम आउ दुईटा बढ़ी जीव। तो कौन कर ना 1 2 3 4 5 9टा थिला 11टा हम। तो केतटा है एटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गोटे एक्सट्रा हो 11। तो यही संख्या गुड़ाक कौन कहुए प्रथमटा को सबू 1 एटा कहब जेहेतु एटा 1 2 3 4 एटा गणियार व्यवहार करूँ गणन संख्या कहब एटा से कौन कहब ना एटा को अजुग्म संख्या कहब बा तुम तृतीय पढ़ी या बेजुड़ संख्या कहब। ये 11टा अच्छी तले 11 लिखदेनी। तो यहीटार प्रथम आंसर है यहाँ सेकेंडार आंसर है यहाँ थार्डटार आंसर है यहाँ। तो यहाँ को कौन कहुए अजुग्म संख्या बेजुड़ संख्या कहुए। बेजुड़ संख्या कहीं कहुए ना देख ये देख जोड़ी गोटे एक्सट्रा बढ़ी देख दुईटा जोड़ी गोटे एक्सट्रा बढ़ी ये से 4टा जोड़ी चार्टा देख ये 4टा मध्य जोड़ी ये गोटे जोड़ी गोटे एक्सट्रा बढ़ी ये से देख 7टा मध्य कौन होती जोड़ी 2 2 4 2 6टा जोड़ी 3टा जोड़ी आ गोटे बड़ी पड़ी ये से 4टा जोड़ी माने 8टा 4 जोड़ी आ गोटे एक्सट्रा बड़ी पड़ी ये से देख 5 जोड़ी गोटे जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी 4 जोड़ी 5 जोड़ी गोटे एक्सट्रा बड़ी से बेजुड़ संख्या कहुए कारण जोड़ी हो पारनी। तापरटा देख से रंग दुईटा थिला चार्टा थिला 6टा दुईटा थिला दुईटा बढ़ीगला चार्टा थिला दुईटा बढ़ीगला 6टा थिला दुईटा बढ़ीगला 8टा थिला दुईटा बढ़ी 10टा है 10टा थिला दुईटा बढ़ी हम 12टा। ये जो रंग काटती तुम से रंग काटे 12टा माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ता तले लिख 12। तुम फुल कर केवल समय बचाई मुझे कौन करना केवल नेक्स्टा कर दूँ माने जो देछि परवर्ती चित्र परवर्ती गोटे चित्र कर से गोटे परवर्ती चित्र कर दूँ। तापरटा देख तापर आम चल नेक्स्ट को जीवा। तापर नेक्स्ट देख गुटे थिला ता तले दुईटा आड हो तापर देख एतिक तो थिला थिला तले आ 3टा आड हो तापर देख तले 4टा आड हो तापर देख तले 5टा आड हो माने 1 रो 2 मिसेने 3 होगा 3 लो 3 मिसेने 6 होती 2 मिसा होता है 3 मिसा हम 3 3 6 6 रो 4 मिसा हम 10 रो 5 मिसा हम एठी 2 मिसाला 3 मिसाला 4 मिसाला 5 मिसाला। तो गोटे गोटे माने माने जो गणन संख्या आम देखी से गणन संख्या गोटे गोटे आड हो जाए 2 आड होता 1टा छाड़ दियो कारण 1टा 0 रू आसो तो 1टा छाड़ दियो 2 गतुरे स्टार्ट होती 2 आड है ये केते आड है ये 3 आड है ये 4 आड है ये 5 आड है तो या 6 आड हम। तो से कौन कर 6टा बिंदु एक्सट्रा जोग हो ये देख जहाँ थी आगर करदेल कौन अच्छी ना 15टा थी जो प्रथम गुटे तापर थिला दुईटा तापर थिला 1 2 3 तापर 4टा थिला 1 2 3 4 तापर केटा थिला 5टा थिला 1 2 3 4 5 एतिक थिला। देख ये एक्स्ट्रा मु कौन करी ना आउ
এটি দেখো এটি যোড়ি থিনি দুইটা, এটি তিনটা, এটি চারটা যোড়া হয়েছিল এক্সট্রা, এটি পাঁচটা যোড়া হয়েছে এক্সট্রা। তো ইয়া পরেটা কোণ হব? ছটা এক্সট্রা যোড়া হয়ে যাব বিন্দু 1 2 3 4 5 6 ছটা এক্সট্রা যোড়ি। দেখো যোড়িলা বেলে মু দেখো এই যে দুইটা বিন্দু মঝির বিন্দুটা দেছি, ইয়া সিଧା দেনে চিত্রটা ভাল দেখা হবনি। দেখো এটি বি দেখো এই দুইটা বিন্দু মঝির বিন্দুটা দিয়েছি না, এই দুইটা বিন্দু মঝির দিয়েছি না, তো সেই রকম কাটিলে তোমার চিত্রটা ভাল দেখা হব। তো এটি কেতে হয়ে যাব? 15টা লা, 6টা এক্সট্রা আড হয়ে গলা, তো এটা হয়ে যাব 21টি। তো এইটা কোণ কুযায়ে? এটা পূর্ব জন পড়লে আমি যুগ্ম সংখ্যা পড়লে, অযুগ্ম সংখ্যা পড়লে, গণন সংখ্যা পড়লে এটা সেরকম কোণ কুহব না ত্রিভুজীয় সংখ্যা বা ত্রিকোণীয় সংখ্যা বলি কুযায়ে। এটি তোম বইরে দিয়েছি ত্রিভুজীয় না ত্রিকোণীয় সংখ্যা, কিন্তু অষ্টম শ্রেণীরে এটাকে মধ্য ত্রিভুজীয় সংখ্যা দিয়েছি। তো যাহা কইলে হব। ত্রিভুজ সংখ্যা কাହିଁ কুহচ্ছে না, দেখো এই বিন্দু গুড়া সজাই সারা পরে কোণ হচ্ছে না গোটে ত্রিভুজ আকার ধারণ করছে, সেইপাই একে ত্রিভুজীয় সংখ্যা বা ত্রিকোণীয় সংখ্যা বলি কুহচ্ছে। তাপরটা দেখো, তাপরটা তুমি জাঁপারথিব এপটে গোটে লা, তাপরে এপটে দুইটা রখিলা, দুইটা লাইন। দেখো এই লাইনে দুইটা রখিছি না, বা এই ধাড়িরে দুইটা রখিছি না, দুইটা রখিছি, দুই ধাড়ি রখিছি। এ ধাড়িরে তিনটা রখিছি, তিন ধাড়ি রখিছি সেরকম। এ ধাড়ে চারটা রখিছি, চার ধাড়ি সেরকম রখিছি। এ ধাড়ে পাঁচটা রখিছি, পাঁচ ধাড়ি সেরকম রখিছি। ইয়াপরে সেরকম কোণ হব? গোটে ধাড়িরে ছটা রহিব, 1 2 3 4 5 6টা রহিব। সেরকম কেতে ধাড়ি রখিব? 6 ধাড়ি। গোটে ধাড়ি হেলা, এটা সেকেন্ড ধাড়ি, তারপরে থার্ড পরে ফোর্থ ধাড়ি করিব, তৃতীয় ধাড়ি গলা, এটা চতুর্থ ধাড়ি, গলা, তারপরে পঞ্চম ধাড়ি 1 2 3 4 5, এটা পঞ্চম ধাড়ি গলা, তারপরে ষষ্ঠ ধাড়ি 1 2 3 4 5 6। এটি দেখো গোটে লা, এটি 2 2 4, এটি 3 3 6 3 9, 4 4 16 হব, এটা 5 5 25, এটা 6 26, সরি 6 36 36 হব। তো এইটা কোণ কুহব না বর্গ সংখ্যা কুহব। কাହିଁ বর্গ সংখ্যা কুহব না, দেখো ସବୁ গণন সংখ্যাটা আমি দুই থর গুণা হয়েছে। 1 1 রে 1 গুণে 1, 2 দুণে 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 36, সেইপাই এটা কোণ কুয়া হুয়ে না বর্গ সংখ্যা কুযায়ে। কাହିଁকি বর্গ সংখ্যা কুযায়ে না, দেখো আমি একু সজাই সারা পরে গোটে বর্গ চিত্র আকার ধারণ করছি না, সেইপাই একু বর্গ সংখ্যা বলি কুযায়ে। মানে গোটিয়ে সংখ্যাকে দুইথর, মানে যে ক্রমিক আমি জানি যে গণন সংখ্যাকে গোটে সংখ্যাকে দুই থর গুণা হয়েছে। 1 1 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 36। তারপরে দেখো এইটি গোটিয়ে একক ঘন অছি, এটি 8টি একক ঘন অছি, এটি 27টি একক ঘন অছি। একক ঘন মানে যার দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা সমান, তা গোটে একক ঘন বলি কুযায়ে। যেটা এই যে ছোট ছোট একক ঘন, এটা মু কହୁছি, এটাকে একক ঘন। এটি গোটে একক ঘন, এটি 8টি একক ঘন, 27টি একক ঘন, 64টি একক ঘন, এটি 125টি একক ঘন অছি। তো তাপরে কতটি একক ঘন হব? দেখো দেখো এই পূর্ব সহিত এটা সম্পর্কিত অছি। এটি দেখো 1 সহিত আউ গোটে 1 গুণ দেনে সেই 1 হচ্ছে। এটি আমি কোণ করুଥିଲେ 2 দুণে 4, তা সহিত আউ গোটে 2 গুণ দেউছেন, 4 দুণে 8, এটি 3 3 9, আউ গোটে এক্সট্রা 3 গুণ দেଉଛି, 9 3 27, 16 চু 64, 4 চু 16 করଥିଲେ তা সহিত আউ গোটে এক্সট্রা যায়, 5 5 25 করଥିଲେ তা সহিত আউ গোটে এক্সট্রা 5 গুণ দেଉଛନ୍ତି, 25 5 125। এটি দেখো আমি 4টা ଥିଲା, এটা তো জানিপারিনি। এইটি দেখো এইটি 4টা ଥିଲା, সেই 4টা কু দুই লাইন উপরে 4টা একক ঘন অছি, তলে বি 4টা একক ঘন অছি। এটি দেখো 9টা ଥିଲା, উপরে 9টা একক ঘন, তারপরে আউ গোটে 9টা একক ঘন, তারপরে আউ গোটে 9টা একক ঘন। 9টা 3 লাইন কাହିଁ রଖିছি? কারণ এটি 3 সহিত 3 গুণ ଥିଲେ, সেইপাই কোণ কলা না 3 লাইন, সেই যে 9টা রখিলা একক ঘন, 3 লাইন রখিলা। এটি সেরকম কোণ রখিও না 16টা নাখে রখিও, 4 লাইন রখিও। এটি 25টা নাখে রখিও, 5 লাইন রখিও। তারপরে কোণ করিও 36টা নাখে রখিও, 6 লাইন রখিও, মানে 36 কেতে 216। তো ইয়া आंसर হব 216। কেমিতি কাটিও টিকে ভালসে মাইন্ডফুলি লক্ষ্য কর। তো প্রথমে কোণ করিও না গোটে বর্গচিত্র অঙ্কন করদেলে এর, গোটিয়ে বর্গচিত্র অঙ্কন করদেলে এর দেখা হউথিব। হ্যাঁ টিকে মুই আড়িকি নেই আসছি। তো গোটে বর্গচিত্র অঙ্কন করদেল, তাপরে এই রঙ্গ বঢ়াই দেব, তাকে বঙ্কা করি, মু যে রঙ করছি সেই রঙ করিব। তাপরে এটাকে সমঘণ্টাকে আগর গোটে অঙ্কন করিয়া, তাপরে আমি তাকে ভাগ করিয়া, 6টা ভাগরে বিভক্ত করিয়া। তাপরে কোণ কল না এই রঙ তাকে বঢ়াই দেল। বর্তমান কোণ করিব না এটি দেখো, এটি কোণ করুলা 3টা আড়ে, 27 আড়ে কোণ করুলা 3টা 3 লাইন করুলা, যে রঙ এটি 9 করুলে 3 লাইন, প্রত্যেক লাইনরে 3টা রখুলা এবং 3 লাইন রখুলা। এটি সেরকম কোণ করিব, প্রত্যেক লাইনরে 3টা লেখা রখিও, 3 লাইন মানে 3 গুণন 3, এটি 4 গুণন 4 করুলা, মানে 4টা লাইন করুলা, প্রত্যেক লাইনরে 4টা লেখা রখুলা। এটি 5টা লাইন করুলা, প্রত্যেকর 5টা লাইন। এটি সেরকম কোণ করিয়া 6টা লাইন রখিবা, 1 2 3 4 5 6, 6 লাইন ହେଲା। এপটে সেরকম 6 লাইন করিও, 1 2 3 4 5 6, সেরকম উপরেটার বি 6 লাইন এপট সেপট করিব। তো 1 2 3 4
5 6 ହେଇଗଲା। ଏଇଟାକୁ ବଢ଼େଇଦେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ବଢ଼େଇଦେବ ଏଇଠି 1 2 3 4 5 ଏଇଟା ଗୋଟେ 6 ହେଇଗଲା। ଏଟା ସେଟା ଏଟାକୁ ବଢ଼େଇଦେବ 1 2 3 3 4 5 6 ଏଇଟା ଟିକେ ଏଇଟା ଗୁଞ୍ଜି ଗୁଞ୍ଜି ହେଇଗଲା। ତୁମେ ଟିକେ ମୋତେ ଏଇଟା ଯେ ବହି ମଝି ରହିଯାଇଛି ବୋଲି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତୁମେ ଭଲସେ ଆରାମସେ କରିବ, ଭଲ ଦେଖାହେବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଏଇ 6ଟା ଉପରେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଅଛି 1 2 3 4 5 5ଟା ଲାଇନ୍କୁ ବଢ଼େଇଦେବ। 5ଟା ଲାଇନ୍ ବଢ଼େଇଦେଲେ 6ଟା ଘର ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକ୍। 1 2 3 4 5 6 କରିଦେଲ। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା 6 36ଟା ଅଛି। 36ଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପରେ ବି 36ଟା ଥିବ। ସେଇଟା 6 ଲାଇନ୍ ଅଛି, ମାନେ 36 ଗୁଣନ 6 ଯେ କ'ଣ ହେଇଯିବ 216। ମାନେ 216ଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା 36 ଗୁଣନ 6 ବା 6 ଗୁଣନ 6 ଗୁଣନ 6 ବା 6ର ଘନ। এটা ଦେଖ ସଜେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକଟାକୁ ଗୋଟେ ସମଘନ ଆକୃତି ଧାରଣ କରୁଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକକ ଘନ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସଜେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରୁଛି ନା ସମଘନ ଆକୃତି ଧାରଣ କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଘନ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କୁହାହବ। ଦେଖ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଦେଇଛି। ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଘନ ସଂଖ୍ୟା। ଉପରଟାକୁ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ତା ଉପରଟାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି এই ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାର ଯେଉଁଟା ଧାରଣ କରିବ ତ୍ରିକୋଣ ସଂଖ୍ୟା, ତା ଉପରଟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ତା ଉପରଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ତା ଉପରଟା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଅଛି ଯେ 1 3 6 10 15କୁ କାହିଁକି ତ୍ରିକୋଣ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ, 1 4 9 16କୁ କାହିଁକି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ, ସେ 1 8 27 64 125 କାହିଁକି ଘନ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ୟାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମକୁ କହିସାରିଲିଣି। ସେଇ ସାରଣୀ 2 କି ଚାଲ ଯିବା, ତାପରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। তো এইটি দেখ প্রথমে দিয়েছিল 1 3 6 10 15 কাহিঁকি ত্রিকোণীয় সংখ্যা কুযায়ে। কারণ তুমি জাঁপার না এই সংখ্যক বিন্দুকে নিয়ে যদি আমি কম করা, আমি তাকে গোটিয়ে সজাইবা, তার দেখো গোটে সমবাহু ত্রিভুজ আকার ধারণ করছি। সেইপাই আমি তাকে কম করা কহবা না ত্রিকোণীয় সংখ্যা বলে কুহব। সেইটা দেখো মু ভিডিও পজ করে লেখি। তো তুমি লেখিও দেখ কোণ লিখব যে লিখব যে 1 3 6 10 15 ত্রিকোণীয় সংখ্যা কুযায়ে। কারণ এই সংখ্যক বিন্দুকু মানে এই যে 1 সংখ্যক 3 সংখ্যক 6 সংখ্যক 10 সংখ্যক 15 সংখ্যক বিন্দুকু সজাইলে ଏହା ଏକ সমবাহু ত্রিভুজর আকার ধারণ করছে। মানে এটি যেমিতি সজাইলে হব না, তুমি এইভাবে তাকে সজাইতে পড়িব। এইভাবে সজাইলে দেখ এ গোটে সমবাহু ত্রিভুজর আকার ধারণ করুছি। এখন মধ্যে আউ গোটে উপায়ে সজাই হব, তুমি যেটা কি অষ্টম শ্রেণীর পড়িব, যেটা কি অলগা উপায়ে মধ্যে গোটে সজাই হব। তুমি অষ্টম শ্রেণীর গোটে সমকোণী ত্রিভুজ ভায়া দেখা হব, সেমিতি মধ্যে সজাই হব। এই রঙ হয়ে এই রঙ সজা হব, সে মধ্যে সেই ত্রিভুজ আকার দেখা হব। সেইপাই তাকে মধ্যে কম কুযায়ে ত্রিভুজীয় সংখ্যা বলে মধ্যে কুযায়ে। তারপর সেই রঙ লেখিও দেখ এটি সেই রঙ দেখ। তারপর দিয়েছি, তারপর কোশ্চেন যেটা দিয়েছি 1 4 9 16 15 কাহিঁকি আমি কহবা যে আমি বর্গ সংখ্যা কাহিঁকি কহা। তো সেটা সেই রঙ লিখব যে সেয়া লিখব যে 1 2 নম্বর প্রশ্ন দেখ অছি যে 1 3 6 10 15 কাহিঁকি ত্রিকোণীয় সংখ্যা কুযায়ে, 1 4 9 16 কাহিঁকি বর্গ সংখ্যা কুযায়ে, সে 1 8 27 64 125 কাহিঁকি ঘন সংখ্যা কুযায়ে। ইয়ার উত্তর মু অলরেডি তোমাকে কইসারিলিনি। সেই সারণী 2 কি চাল যা, তাপরে আমি উত্তর লিখিবা। তো এইটি দেখ প্রথমে দিয়েছিল 1 3 6 10 15 কাহিঁকি ত্রিকোণীয় সংখ্যা কুযায়ে। কারণ তুমি জাঁপার না এই সংখ্যক বিন্দুকে নিয়ে যদি আমি কম করা, আমি তাকে গোটিয়ে সজাইবা, তার দেখো গোটে সমবাহু ত্রিভুজ আকার ধারণ করছি। সেইপাই আমি তাকে কম করা কহবা না ত্রিকোণীয় সংখ্যা বলে কুহব। সেইটা দেখো মু ভিডিও পজ করে লেখি। তো তুমি দেখিও দেখ কোণ লিখব যে লিখব যে 1 3 6 10 15 ত্রিকোণীয় সংখ্যা কুযায়ে। কারণ এই সংখ্যক বিন্দুকু মানে এই যে 1 সংখ্যক 3 সংখ্যক 6 সংখ্যক 10 সংখ্যক 15 সংখ্যক বিন্দুকু সজাইলে ଏହା ଏକ সমবাহু ত্রিভুজর আকার ধারণ করছে। মানে এটি যেমিতি সজাইলে হব না, তুমি এইভাবে তাকে সজাইতে পড়িব। এইভাবে সজাইলে দেখ এ গোটে সমবাহু ত্রিভুজর আকার ধারণ করুছি। তাপরে দিয়েছি দেখ 1 4 9 6 16 25 কাহিঁকি আমি বর্গ সংখ্যা বলে কহবা। সেইরকম লিখব যে 1 4 9 16 25 বর্গ সংখ্যা কুযায়ে। কারণ এই সংখ্যক বিন্দুকু সজাইলে এক বর্গচিত্র আকার ধারণ করছে। দেখো এটি ধারণ করছে না নাই 1 4 9 6 9 16 25 এই সংখ্যক আমি যদি বিন্দুকু নেই সজাউଛନ୍ତି, এটা গোটে বর্গচিত্র ভাবে দেখা হচ্ছে না। সেইপাই এক বর্গ সংখ্যা বা বর্গ বলে কুযায়ে। বর্গ কাহি কুযায়ে না এপটে দেখো যেতুটা আছে, এপটে মধ্যে সেতুটা আছে। তো সেই সংখ্যার সেই সংখ্যা গুণা হচ্ছে, সেইপাই একু বর্গ বলে মধ্যে কুহচ্ছে। তারপরে দিয়েছি যে 1 8 27 64 125 কাহিঁকি ঘন সংখ্যা বলি বা হ্যাঁ ঘন সংখ্যা বলি কাহি কুযায়ে।
कारण देख ना 1 8 27 64 125 को घन संख्या कह जाए कारण यही संख्यक एकक घन को नेले आगुरी आम कौन करुले बिंदु नौले ये देख जो नहीं यहाँ कहुए एक घन ये जो छोट छोट घन गुड़ा कहुच्छे एक घन बोली कहुच्छे तो यही संख्यक एक घन को आम जो सजाइबा यह एक समघनर आकार धारण कर देख एक घन ये 8टा सजाइला गोटे समघन आकृति धारण करना ये से 27टा सजाइला समघन आकृति धारण करती 64 125 सब सजाइला गोटे कौन समघन आकार धारण कर देख समघनर दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता को गुणीदेले आम से घन संख्याटी पाइबा या दैर्घ्य है 2 एकक प्रस्थ है भी 2 एकक उच्चता है भी 2 एकक ये दैर्घ्य प्रस्थ तो आम कहीपरियानी कारण यहाँ दैर्घ्य यहाँ प्रस्थ आम कहीपरियानी कारण सामान अच्छी आम बाहु कहीपर ए बाहुटा भी 2 एकक ए बाहुटा भी 2 एकक उच्चता भी 2 एकक यार भी से 3 3 3 यार 4 4 4 से गुणीदेले आम घन संख्याटी पाँच से कहुच्छी कौन ना घन संख्या बोली कहुच्छे से लिखी 1 8 27 64 को घन संख्या कहुए कारण यही संख्यक एक घन को सजाइले यह एक समघनर आकार धारण कर। तापर 3 नंबर क्वेश्चन देख तुम्हें मैंने लक्ष्य करेंगे 36 हूँ एक त्रिकोणीय संख्या एवं एक वर्ग संख्या अर्थात 36 बिंदु को लेकिन उभय त्रिकोणीय चित्र और वर्ग चित्र संपूर्ण रूपे सजाई पारिबा तुम खातार चित्र यहाँ देखा तुम यहाँ अलरेडी करके तो आउ थे करदे 36टा को आम त्रिकोणीय संख्या करिया प्रथम गोटे बिंदु दबा 1 है 3 मिसिला 3 3 3 6 6 4 केते 10 10 5 15 15 तापर 6 हो 15 6 21 21 तापर 7 दिया हे 1 2 3 4 5 6 7 21 7 केते 28 28 तापर 8 दिया हे जगह होनी बोली ये जगह होनी बोली मुझे साइड की करची तो यहाँ आउ टे इाड़ी के होता 1 2 3 4 5 6 7 8 देख 36 बिंदु टोटाल जब तुम कौन दब 36 जदि गणिदब टोटाल 36 बिंदु अच्छी ताको आम कौन कले प्रथम त्रिकोणीय संख्या दर्शाईदे कारण यहाँ गोटे त्रिभुज आकार धारण कर समबाहु त्रिभुज आकार से त्रिकोणीय संख्या आकार सजाईदे तो यहाँ है कौन त्रिकोणीय त्रिकोणीय संख्या त्रिकोणीय संख्या त्रिकोणीय संख्या तापर देख एक आम कौन करिया ना ये बिंदु को लेकिन आम कौन करिया तापर ना वर्ग चित्र करिया तो 36 माने कौन एपटे 6टा हम सेपटे 6टा हम तो 1 2 3 4 5 एटा ऑलरेडी आम करके 3 2 5 1 6 1 2 3 4 5 6 ये 6टी लाइन करिया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 समय अभाव जोगुरु मुझे शीघ्र करदे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 देख 6टा लेखाए 6 धाड़ी होगा तो यहाँ कौन कहब 36 अच्छी टोटाली यहाँ कहब ये वर्ग संख्या यहाँ जो 36टा को आम कौन कर आमर जुग्म संख्यार दर्शाई पारिबा तापर देख दी क्वेश्चन जोटा कि तुम देखियो यदि एथिरु जना जाउछि जे गोटे समान संख्या को आम विभिन्न उपाय विभिन्न परिस्थिति आम कौन कर उपस्थापना करें तुम्हें यही भली अन्य गोटे उदाहरण देवाई अन्य गोटे नुहे तुम मनरू जितुटी आसी तुम उदाहरण देवाई से कही तो तुम ये कौन कर गोटे उदाहरण मुझे नौची देख तुम यहाँ को नहीं पार कि तुम मनरू तुम चिंता करके नहीं पार मुझे उदाहरण नौ देख आ गए धर जा मुझे 64 64 संख्याटा को आम कौन कौन दर्शाई पार ना 64टा को आम जुग्म संख्या भी दर्शाई पार ना 32टा टोटाली हाँ 32टा लेखाएं रखिए गोटे धाटर सेकेंड धाटर भी 32टा रखिए यहाँ जुग्म संख्या को आम दर्शाई पार जुग्म संख्या तापर 64टा को आम कौन करवा आम 64टा को वर्ग संख्यार दर्शाई पार वर्ग संख्यार कौन करवा ना आम वर्ग संख्यार 8 गुणन 8 64 ताने 8टी बिंदु रखा 8 लाइन रखा तापर से आम 64 कौन कर 64 की आम गोटे समघन कर आमको घन संख्या कर घन संख्या मुझे 3टी चित्र वीडियो पॉज कर नौची तुम या चेष्टा कर तापर वीडियो पॉज करके चेष्टा कर तापर चित्र गुड़िक देखियो बर्तमान देख 64टा को मुझे जुग्म संख्या आकार दर्शाई वर्ग संख्या आकार दर्शाई घन संख्या आकार दर्शाई देख ये जुग्म संख्या कला देख 32टा लेखाएं गोटे लाइन रखी ऊपर 32टा तले 32टा ये वर्ग संख्या कला देख 8टा रखी 8टा रखी गोटे लाइन 8टी लाइन रखी यहाँ गोटे वर्ग चित्र भाया देखाऊनी कारण मुझे जो दूरता टी सामान रखिपारनी से वर्ग चित्र भाया देखाऊनी कारण मुझे शीघ्र कर तुम आस्ते कले आराम से वर्ग चित्र भाया देखा एटा से घन घन देख गोटे समघन देख मुझे प्रस्तुत कर देती 64 घन अच्छी तुम गणी ने भी तुम जापर उपर अच्छी 16 सॉरी हाँ ऊपर अच्छी 16 तापर 16 16 32
षोल है 48 तापर 16टा अच्छी 64 टोटाल 64 घन अच्छी तो से देख 64टा को युग्म संख्या आकार दर्शाई पाइली वर्ग संख्या आकार दर्शाई पाइली घन संख्या आकार दर्शाई पाइली। देख 4 नंबर क्वेश्चन देछि जे निम्न संख्यार क्रम निम्न दिया संख्यार क्रम को तुम्हें कौन नाम देव तो यहाँ देख गोटे तुम देख सुषम षड़भुज देखिए यहाँ सुषम षड़भुज माने एमती गोटे षड़भुज जार प्रत्येक बाहु सामान हो माने 6टा बाहु थी और प्रत्येक बाहु सामान थी। ये देख प्रथमटा तो जानी होनी सेकेंडटा देख यहाँ गोटे षड़भुज भाई देखा देख ता बाहु गोटे बाहु 2टा बाहु 3टा बाहु 4टा बाहु 5टा बाहु 6टा बाहु एटा गोटे देख सुषम षड़भुज भाई देखा ना नाई एटा सुषम षड़भुज भाई देखा से षड़भुजीय संख्या बोली कहब। यह निज खातार अंकन कर तुम ये निज खातार अंकन कर यार संख्यार परवर्ती क्रमटी केते हम आम मुझे अंकन करदे तुम एगुड़ा निज अंकन करदेव तापर मुझे जोटा करी से कर तो यहाँ षड़भुजीय संख्या कहीं कहला बुझिपाल। अच्छा या पर केतोटा हम देख ये देख केतटा बढ़ी देख गोटे थिला तापर देख 6टा बढ़ी 6टा पर देख 12टा बढ़ी 12टा पर देख 18टा बढ़ी 18टा पर केटा बढ़ियो 18 पर देख 6 बढ़ला 12 बढ़ला 18 बढ़ला 6 के पणिखार जहाँ अच्छी से बढ़ी 6 के 6 बढ़ला 6 दुणे 12 बढ़ला 6 18 बढ़ला 6 चु 24टी बढ़ियो माने 37टा थिला ये देख 37टा थिला प्लस 24टी बढ़ियो ता माने कौन हम 21 सॉरी 61टी बिंदु हम तो सेटा चलो देख यहाँ मु वीडियो पॉज कर दी था किंतु देख तुम जेहेतु काटी पार केमी काटियो मुझे टेक्निकटा कही बोली से मुझे कौन करना वीडियो पॉज करूना केमी काटियो देख ये चित्र को लक्ष्य कले तुम जाए काटिपार देख प्रथम मझी लाइन टाक देख पूरा मझी लाइन टी एटा तो जानी ये देख 3टा थिला तापर केटा अच्छी 5टा अच्छी तापर केटा अच्छी 3 3 6 के 7टा अच्छी तापर केटा रही तुम कहल 3टा 5टा 7टा तापर एटा कौन हम एटा देखो ना अजुग्म संख्या चलती तो 3टा 5टा 7टा पर कौन हम 9टा बिंदु हम तो प्रथम तुम मझीटा अंकन करदेव 9टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तापर देख ये देख 5टा अच्छी तापर कमिक 4टा तापर 3टा कमी कमी जाऊँगी तुम से कमे कमे नब केते पर्यंत कमेय ये देख 2टा 3टा थिला कमेक 2 पर्यंत नेला ये कमेकी 3 पर्यंत नहीं ये कमेकी 4 पर्यंत नहीं तो तुम यहाँ कमेकी केते पर्यंत नब 5 पर्यंत देख 2 3 4 तापर कौन हम 5 तो यहाँ कमे कमे 5 पर्यंत नब तो मुझे कमाऊँ देख केतटा थिला ना 3 3 6 3 9टा अच्छी कमाऊँ 9टा हेने कमे देने 8टा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 तापर कमेने केतटा हम 8टारू कमेने 7टा हम 1 2 3 4 5 6 7 7टा है तापर केटा कमेने केटा हम 6टा हम 1 2 3 4 5 6 केते पर्यंत आम कमिया देख ये 2टा कमेकी ये 2 पर्यंत आसला ये 3 पर्यंत आसी 4 पर्यंत आसी तो आम कमेकी 5 पर्यंत जा आम जाइए 6 पर्यंत आहरी गोटे कमेवा 1 2 3 4 5 तो ये देख एवं बर्तमान मुझे कमेदेली जहाँ जोटा उपरे जी बाट कमेल तले से कमे कमे कर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 माने यहाँ मझी लाइन एपटे जहाँ कल तले ऊपर जहाँ कल तले से कर तो मुझे कमे दूँ शीघ्र शीघ्र 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 आउ कमियोनी कारण देख ये कमे 2टा तापर 3 कमेकी 2 पर्यंत आनी ये कमेकी 3टा पर्यंत बिंदु नहीं ये कमेकी 4टा पर्यंत बिंदु नहीं तो यहाँ कौन कर तुम कमेकी 5टा पर्यंत बिंदु नब और मझीटा तुमको कहीदेली ये 3टा थिला तापर 5टा अच्छी तापर 7टा अच्छी तापर 9टा हम से कहीदेली ये मझीर 9टा हम बर्तमान आम चलो गणिदेवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 26 तले 26 थी 52 52 एक 53 54 55 56 57 58 59 60 61 देख टोटाली 61 बिंदु अच्छी तो 61 बिंदु अच्छी तो या पर जो षड़भुज संख्याटा कौन हम 61 हम 1 7 19 37 तापर केते हम 61 तो या पर चित्रटा तुम एति बाट खातार करदेव ता पर चित्र एटा करियो केमिति करियो मु आउथरे मध्ये कहि दउची मझीटा देख प्रथमे गुटे थिला तापर 3टा थिला तापर 5टा अछि तापर 7टा अछि तापर कोन हम 9टी चित्र मझीटा पूरा काटि देलो कि तापर कमेइबो देख एटी कमेइची एटी देख 5टा थिला कमेइची 4टा तापर 3टा तुम जो कमेइबो केते पर्यंत कमेइबो एटी ऊपर देखिने जाननो एटी 2टा पर्यंत कमेइथिला एटी 3टा पर्यंत कमेइची एटी 4टा पर्यंत कमेइची तुम एटा कोन करियो ना 5टा पर्यंत कमेइबो माने जो 9टा थिला 9टा कमे कमे 5टा पर्यंत आनियो जे ऊपर जो रंग काटलो तळे मध्ये से रंग काटियो 5 नंबर क्वेश्चन अछि देख 2 रो घात विशिष्ट संख्यार क्रम को चित्र दर्शाया पय तुमे किछि उपाय चिंता करि पारछो कि सेहि परि 3 रो घात को संख्या क्रम को चित्र रे उपस्थापना करो ए जो 2 रो घात आमे पूर्वर देख पढ़िल पूर्वर गोटे सारणी मुझे अपलोड करी से सारणी 2 रो घातर क्रम जान प्रथम हम 2 रो घातर क्रम जोटा कि
मुझे कर देख 2 रो प्रथम घात कौन हम 0 हम तापर 2 रो द्वितीय घात 1 हम 2 रो आउ गोटे घात कौन हम द्वितीय घात नुहे प्रथम 2 रो घात 1 है 0 है तापर 2 रो घात 1 तापर 2 रो घात 2 तापर 2 रो घात 3 तापर 2 रो घात 4 एरम चलियो एटा कह 2 रो घातर क्रम बोली कह जाए एठी 2 रो घात क्रम केते थिला ना 0 तापर 1 तापर 2 तापर 3 तापर 4 तो एठी आधार रहिला 2 घात गुड़ा चेंज होउची यार मूल्य केते हेबो ना 2 रो घात 0 टा हला 1 2 रो घात 1 टा 2 2 दुणे 4 2 दुणे 4 दुणे 8 8 दुणे 16 प्रथमे थिला 2 रो घात 0 तापर 2 रो घात 1 तापर 2 रो घात 2 तापर 2 रो घात 3 देखो 2 तापर 2 रो घात 4 एरम चलियो तो एटा 2 रो घात 1 टा 1 हबो 2 रो घात 2 टा सॉरी 2 रो घात 0 टा 1 हबो 2 रो घात 1 टा 2 हबो तापर 2 2 दुणे 4 2 दुणे 4 दुणे 8 2 दुणे 4 दुणे 8 दुणे 16 हबो तो यहाँ कह जाए 2 आधार विशिष्ट घात संख्या यहीटा है 2टा को ये आधार कह जाए से कह 2 आधार विशिष्ट घात संख्या माने 2 आधारटा सामान रोचे ता घातटा चेंज हो कह 2 आधार विशिष्ट घात संख्या तो यहाँ को से चित्र माध्यम दर्शाई से चित्रटा तुमको नेक्स्ट पेज रे दे दीजिए चलो आम देखिए ये देख 2 एठारे 2 रो घात संख्यार क्रम को दर्शाइवाई एक संभाव्य चित्र दिखाई माने यही गोटे तो दिखाई तुम अलग भाभी पार चाहिए देख ये प्रथम देख 2 रो घात 0 टा को प्रथम गुटे बिंदु देला 2 रो घात 0 टा 1 से गुटे बिंदु देला तापर देख ये सब देख ये जो 2 रो घातर क्रम जो आम कर 2 आधार विशिष्ट घात संख्या तक करें कौन कर 2 2 गुणी गुणी जाऊँच 2 गुणे 1 2 गुणे 2 2 दुणे 4 4 दुणे 8 8 दुणे 16 16 दुणे 32 ये चलियो तो ये चित्र में से देख गुटे थिला प्रथम गुटे बिंदु थिला तापर कौन थिला 2 गुटे बिंदुटा डबल द्विगुण हो 2टा बिंदु है तापर 4टा बिंदु है तापर देख 8टा बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 देख ये जो कला बिंदु डबल हो जो नील बिंदु देख डबल होती से देख ये जो समघनटा यहाँ गोटे समघन पाइले ये समघनटा देख फिर डबल होगा गोटे ये जो ऊपर जो कला गोटे समघन हो नील गोटे समघन हो तो डबल हो चलती तुम से रंग सी कही क्वेश्चन एक्चुअली आम कौन करवा ना 3 रो घात को 3 आधार विशिष्ट घातर क्रम को आम चित्र माध्यम दर्शाइबा चलो आम दर्शाइबा प्रथम 2 रो घातर क्रम को केमी चित्र माध्यम दर्शाब मुझे पूर्व तुमको देखीदेली बर्तमान आम देखा 3 रो घात क्रम को केमी चित्र दर्शाब तो जदि आम देखा चित्र आम उपस्थापन पूर्व आम चलो लिखिदेमा 3 रो घातर क्रम गुड़िक कौन प्रथम 3 रो घात 0 टा 1 तापर 3 रो घात 1 टा 3 3 रो घात 2 टा 3 3 9 तापर 9 3 27 ये क्रम चलो तो ये आम उपस्थापना करवा कारण चित्रटी बहुत बड़ हो तुम निजे भी देख प्रथम 1 देख मुझे गोटे छोट त्रिभुज नौ 1 गोटे त्रिभुज भर ब्लैक कलर करदेली यहाँ 1 3 3 टा 3 गुण हो ना केमी मुझे 3 गुणटा काटुची भलसे लक्ष्य कर ये देख केमी काटुची यही रंग त्रिभुज भर आ गए उल्टे त्रिभुज काटिदेव देखिए जो कोण गुड़ा को कौन करदेव ब्लैक करदेव जेकोसी गोटे कलर करदेव शीघ्र शीघ्र ठीक से कलर करनी तो यहाँ देख गोटे कला कलर त्रिभुज थी ये देख 3 गुणा 3टा कला कलर त्रिभुज होपर कौन कर 9टी कर तो 9टी माने यही रंग त्रिभुज प्रत्येक कोण में काट देख आउ टे बड़ गोटे त्रिभुज काटिदेल ताकू कौन कर ना 3टी त्रिभुज भाग करदेल बर्तमान 3टी त्रिभुज भाग होगा 1 2 3 मझे गोटे मझीरा छाड़ बर्तमान यही जो त्रिभुज को पुणी यही रंग कर मुझे कर देख एठी गोटे उल्टे त्रिभुज काटिदेल ये ब्लैक करदेल देख यही रंग छोट त्रिभुज उपर गोटे यही कोण में गोटे होगा ना एठी से रंग देख मुझे करुँच से गोटे करने कौन करी ना जो पटे यहाँ अच्छी से पटे ये रंग कर हाँ ये देख से रंग ब्लैक करदे कोण गुड़ा ब्लैक करदेल तापर कौन कर ना यही मझे गोटे से रंग त्रिभुज काटिदेव तापर जोड़ा रहा ब्लैक करदेव ब्लैक करदेनी यहाँ है 9 रो चित्र ये देख 3टा थिला गोटे त्रिभुज ता भर कला थी ये 3टा त्रिभुज कला अच्छी एटी केटा त्रिभुज कला अच्छी कहले देखिए 9टी त्रिभुज कला अच्छी तापर से रंग बुझीपार जे यही रंग प्रत्येक कोण में गोटे गोटे काट यहाँ बहुत बड़ टे त्रिभुज काट ना सब मैंने टे भल देखा चित्रटा तो बड़ त्रिभुज काटिनी काटला यही रंग त्रिभुज प्रत्येक कोण में गोटे गोटे कटाव तो एक प्रथम 3टी त्रिभुज भाग करदेनी त्रिभुज भाग करदेनी बर्तमान एटा को यही रंग त्रिभुज गोटे भाग कर प्रथम कौन कर ना यही रंग त्रिभुज भाग करदेल तापर कौन कर ना एक फिर 3टी त्रिभुज भाग कर एक से रंग 3टी त्रिभुज भाग कर एक से रंग 3टी त्रिभुज भाग कर केमी भाग कर देख करुच्ची मो सांगे कले तुम निश्चित भाव कर देख एटा ब्लैक करदेव ये कोण गुड़ा ब्लैक करदेल ये कोण गुड़ा को ब्लैक करदेल
ए कोण गुड़ा से भल से ब्लैक करियो मु जेहेतु शीघ्र करूची ब्लैक ठीक से करनी बर्तमान देख केतोटी कोण ब्लैक है देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 এই ত্রিভুজটা দেখো মু এইটাକୁ ডিটু এইটি কপি করছি এই যে ত্রিভুজটা নাই এই যে ফুল ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজটা আমি গোটে কোণরে কাটিনি সেই এই ত্রিভুজটা আউ থরে এই কোণরে কাটিবি তো সেই কোণ করিবি না একু প্রথমে চারটা ত্রিভুজরে ভাগ করদেনি পুনি একু কোণ করিবি না চারটা ত্রিভুজরে ভাগ করে এটাକୁ নয় এই যে ত্রিভুজটাକୁ চারটা ত্রিভুজরে ভাগ করে দেব 11টা ভুললে পকেইদেনি এই ত্রিভুজটাକୁ চারটা ত্রিভুজরে ভাগ করে দেব এই ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজটাକୁ ମଧ୍ୟ ଚାରିଟା ତ୍ରିଭୁଜରେ କେମିତି ଭାଗ କରାଯାଉଛି ଦେଖ ମୁଁ କାଟୁଛି ତମ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ରଙ୍ଗ କ'ଣ କରିବ କଳା କରିଦେବ କୋଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ମଝିଟା ଫାଙ୍କା ରହିବ ଏ କୋଣଟାକୁ କଳା କରିଦେବ ଏଇର ମଝିଟା ଫାଙ୍କା ରହିଲା ଏ କୋଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେଇ ରଙ୍ଗ କଳା କରିଦେବ ମଝିଟା ଫାଙ୍କା ରହିଲା ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଚାରୋଟି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଭାଗ କରିଦେଲ 1 2 3 4 ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜଟାକୁ ଫେର ଚାରୋଟି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଭାଗ କରିଦେବ ଟିକେ ବଙ୍କା ହେଇଗଲା ଭାଗ କରିଦେଲ ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରଙ୍ଗ କ'ଣ କରିବ ଚାରୋଟି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଭାଗ କରିଦେଲ ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରଙ୍ଗ କ'ଣ କରିବ ନା ଚାରୋଟି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଭାଗ କରିଦେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ କରିଦେବ ବ୍ଲାକ୍ କରିଦେଲେ ରଙ୍ଗ ବ୍ଲାକ୍ଟା ଟିକେ ଭଲସେ କରିବ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସମୟ ସର୍ଟ ଅଛି ଠିକ୍ସେ ବ୍ଲାକ୍ କରିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଗଣିଦିଅ କେତୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଏଠି ବ୍ଲାକ୍ ହେଲା ଦେଖିଦିଅ ଏଠି ଗୋଟେ ଥିଲା 3ଟା ଥିଲା 9ଟା ଥିଲା 9 3 27ଟା ହେବା କଥା 27ଟା ହେଇଛି ନା ଦେଖ ଏଠି 3 3 6 3 9 ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଦେଖ ସେଇ 9 9ଟା ହେଇଛି ତ 9 9 18 9 27 ଟୋଟାଲ 27ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ବ୍ଲାକ୍ ହେଲା ନା ୟା ପରଟା କ'ଣ କରିବ ସେଇ ଜାଣିଥିବ ଯେ ବଡ଼ ତ୍ରିଭୁଜରେ କଟା ହେବ ଦେଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ এইଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତ୍ରିଭୁଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଭଲସେ ଦେଖ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟା ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଦେଖ ସେଇ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ କଟା ହେଇଛି এই ত্রিভুজটা ଥିଲା ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାପରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ଟା କାଟିନି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଦେଖ ସେଇ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଥିବ ତାର 3ଟା ବ୍ଲାକ୍ ଥିବ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା 3ଟା ବ୍ଲାକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଏଠି ଦେଖ ସେଇ ଏ କୋଣରେ ମଧ୍ୟ 3ଟା ବ୍ଲାକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଏଠି ଦେଖ ସେଇ 3ଟା ବ୍ଲାକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବଡ଼ ତ୍ରିଭୁଜଟା କାଟିନି ମୁଁ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିଭୁଜ କୋଣରେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟାକୁ କପି କରିଛି ଏ ତ୍ରିଭୁଜଟା ଗୋଟେ ଏ ତ୍ରିଭୁଜଟା ଗୋଟେ ଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇର ଦେଖ 3ଟା କୋଣରେ ରଖିଛି তারপর তুমি যেটা নেক্সট করিও এই ত্রিভুজটা প্রত্যেক 3টা কোণরে কপি করিও তো এটা টিকে বড়টে হব সেইপাই মু করুনি তো সেইপাই 4টা করছি তুমি এই 4টা কলে মধ্যে সফিসিয়েন্ট হব ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ଅଛି ତୁମକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ କେତେବେଳେ ସମୟ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ତ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା କୁହାହବ 2ର ଘାତ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାହବ 0 ନା ସରି 3ର ଘାତ 0 ଏଇଟା 3ର ଘାତ 1 ଏଇଟା 3ର ଘାତ 2 ଏଇଟା 3ର ଘାତ 3 ତ 3ର ଘାତରେ ଯେଉଁ 3 ଘାତ ସଂଖ୍ୟାର ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନା ଏଇଟା ହେବ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ଅଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବ ବା ଅଲଗା ଆଡ଼ୁ ଖୋଜିକି ଲେଖିପାରିବ ଯଦି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସମୟ ହେବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ତ ଏତିକିରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲାଣି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।